मोहब्बत हो कि नफरत हो, भरा रहता हूँ शिद्दत से, जिधर से आए ये दरिया उधर ही मोड़ देता हूँ। यकीन रखता नहीं हूँ मैं किसी कच्चे ताल्लुक पर, जो धागा टूटने वाला हो उसको तोड़ देता हूँ। नाज़रीन, मैं हूँ महविश तबस्सुम और आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी कुछ इसी किस्म का है। बड़ा अच्छा टॉपिक है, सितमगिरों से सितम का हिसाब लेना है। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस बताती चलूँ। 2.5 मिनट का टाइम होगा हर डिबेटर के पास। 2 मिनट पे पहला बज़र बजेगा, 2.5 मिनट पे दूसरा बज़र बजेगा और दूसरा बज़र बजने पर या उससे पहले आपको अपनी तकरीर हर सूरत ख़त्म करनी होगी, वरना फिर मार्क्स जो हैं वो आपके कट सकते हैं। तो मैं अपनी जो पहली आज की मुकर्रा हैं उनको दावत देना चाहूँगी स्टेज पर। मैमूना मलिक हैं हमारी आज की पहली मुकर्रा। मैमूना आएँ और इजहार ख्याल करें। हाँ, सेंटर में आ जाए। मैमूना, जब आप रेडी हो जाएं तो बताइएगा मुझे। जी चलें, अब स्टार्ट। सदर आली वक़ार, दौरे हाजिर के इंसानी मुआशरे पर नज़र डालें तो हर जी शऊर नज़र ये इतराफ़ किए बग़ैर नहीं रह सकती कि ये वो इंसानी मुआशरा है जिसे आज से करीबन 1500 साल कबल मोहसिन इंसानियत ने अपनी रोशन तालीमात के ज़रिए जहालत और दरिंदगी से निकाल कर बंदगी की राह, शराफत और सदाकत की राह पर गामज़न किया था। तो चश्मे फलक ने वो नज़ारा भी देखा। ताकतवर और कमज़ोर, अमीर और गरीब, शाह और फ़कीर, सबके लिए इंसाफ यकसा था। अमन व अमान, मिसाली तालीम व तरबियत भी यकसा थी। सदर आली वक़ार, पर आज दौरे हाजिर सरापा सितमगरों के रहमो करम पर है। यहाँ तो ऐवानों में बसने वाले भी सितमगर, इंसाफ के तालीम के रियासत के इदारों पर सितमगर, गली महल्ले चौक चौराहों पर सितमगर, गोया हर सू सितमगरी का आलम है। पर न कोई नहीं जो इन सितमगरों से सितम का हिसाब मांगे, लूटमार, करप्शन, बर्बरियत का एहतिसाब मांगे। सदर आली वक़ार, अपनी बेहिसी का तो ये आलम है कि हम लूटमार और करप्शन के माल से महलात जायदादें बनाने में मसरूफ़ अमल हैं और अग़यार की ग़ुलामी और रोशन ख़याली में इस कदर मसरूफ़ हैं कि अहल आलम कुफ़र ने अहले इस्लाम पर हला बोल दिया। खून मुस्लिम की नदियाँ बहाई जा रही हैं। शैतानियत के हाथों इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। कश्मीर, फ़लस्तीन, बर्मा, शाम और इराक़ में अहले मुस्लिम की नस्ल कुशी की जा रही है। उनके पैरोकार सरेआम खुदा और उसके रसूल की बेतौकीरी कर रहे हैं। सदर आली वक़ार, पर ज़रूरत इस अमर की है, नींद गफलत में सोई मिल्लत को बेदार करना है, असलाफ के रोशन किरदार से आश्कार करना है और बताना है। उठ के खुर्शीद का सामान सफ़र ताज़ा करें, नफ्से सोख्ता शामो सहर ताज़ा करें। उठ के नोहे इंसानी को ग़ुलामी से छुड़ा कर, नग़्मा तौहीद से बस में जहाँ को महका कर, इस जहाँ को अमन का गहवारा बनाना है। उठो के दुनिया के अलमकशों, सितम ज़रीफ़ों, सितमगरों से सितम का हिसाब लेना है। फरमाने खुदा भी यही है, तुझसे दुनिया की इमामत का काम लेना है। शुक्रिया। चलें, बहुत शुक्रिया, वेरी नाइस। बस 1-2 जगह पर थोड़ा सा अटक रही थी आप। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे आज के जो मुकर्रर हैं वो हैं मोहसिन अब्बास वास्ती। मोहसिन, आपके लिए भी सेम वही रूल्स हैं। 2.5 मिनट का टाइम होगा। 2 मिनट पे पहला बज़र, 2.5 मिनट पे दूसरा बज़र। रेडी हो जाएं तो आप बताइए। ठीक, चलें, स्टार्ट। शिकंजे टूट गए ज़ख्म बद हवास हुए, शिकंजे टूट गए ज़ख्म बद हवास हुए, सितम की हद है कि अहले सितम उदास हुए। सदर अली वक़ार, शहर कायद के पसमानदा इलाके के किराए के मकान में रहने वाली अबीहा अपने इम्तिहानात के नताइज आने पर बहुत खुश है। खुशी से निहाल अबीहा माँ से बार बार सवाल करती है, मामा जब आज बाबा आएंगे तो मेरी कामयाबी पर खुश होंगे। मामा जब आज बाबा आएंगे तो उनके चेहरे की थकान शायद मेरी कामयाबी से उतर जाएगी। इतने में दरवाज़े पर दक्कुल बाब हुआ। आली वक़ार, ये दक्कुल बाब इस दरवाज़े के साइबान के उठ जाने की नवीद लाया था। आली वक़ार, ये दक्कुल बाब अबीहा के सर पर यतीमी के बादल लाया था। सदा आई, इब्राहिम भाई को बलोच कॉलोनी के पुल पर गोली मार दी गई। उनकी मैयत अब्बासी शहीद हस्पताल में अरबाब इख्तियारो इख्तिदार के दामन पे लगे खून के छींटों का तमस्कुर उड़ा रही है। जिस अबीहा ने बाप के चेहरे की थकान को अपनी खुशी से उतारना था, वो यतीमी के आलम में जब वक्त की दीवार से अपना सर पीटती है तो आवाज़ आती है,
اس کام سے سوئی قوم کو مت جگانا. ارے تمہارا باپ مر گیا ہے تو کیا, انصاف کے لیے سر مت اٹھانا. علی وقار معصوموں کو یتیم کر دینے کی یہ روایت کربلا سے پاکستان آ پہنچی. علی وقار کربلا میں سکینہ بنت حسین کو یتیم کر کے اس کے باپ کی گردن پر چھڑی رکھ کر کہا گیا, اے بی بی اپنے بابا کو اپنے پاس بلاؤ. تو کبھی ابیہا زیدی کو یتیمی کے باعث فیسیں نہ بھرنے پر اسکول سے نکال دیا گیا. علی وقار شہر میں دندناتے یہ مذہب کے ٹھیکیدار مسلم مسلم کافر کافر کا سرٹیفکیٹ بانٹنے والوں کو یہ سنا دینا چاہتا ہوں, یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ رک جاؤ, اب تمہارا زوال قریب ہے. رک جاؤ اے ظلم کے بانیوں, اپنے اجداد کی پیروی بند کر دو. تمہیں اس قوم کی ہر ابیہا کی للکار ہے کہ ظہور مہدی پہ ایک جواب لینا ہے. ظہور مہدی پہ ایک جواب لینا ہے. ارے ستم گروں سے ستم کا حساب لینا ہے. شکریہ. بہت شکریہ آپ کا محسن. اب نیکسٹ جو ہماری آج کے مقررہ ہیں وہ ہیں جناب معروف. جی معروف. سمیہ آپ جو ہیں وہ بیچ میں کوئی مجھے نہیں ذرا بھی شو ہونے دیتی کہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, اینڈ پر ہی بتاتی ہیں. وعلیکم السلام. ریڈی ہیں آپ؟ چلیں اسٹارٹ. ستم گروں کے شہروں میں چپ سب سے بڑا گناہ ہے صدر علی وقار, کہ ستم سے سجے وحشت کے ان بازاروں میں, کہ جہاں ساہیوال کے معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین کے لہو کی بولی لگائی جاتی ہے, تو کبھی وحشت کے ان بازاروں میں حوث کے خنجر سے انسانیت کے قاتل قصائی کسی معصوم زینب کی عصمت کو پامال کرتے ہیں, تو کبھی وحشت کے ان بازاروں میں محض 5 لاکھ کے عوض انسانیت کا سودا ہوتا ہے اور ننھی نشوا کا لاشا سفید لباس میں مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. کہ صدر علی وقار مگر حساب لینے والا کوئی نہیں ہے, کہ صدر علی وقار ستمگروں کے اس شہر میں نقیب اللہ کا بوڑھا باپ انصاف 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 کی دہائی دیتے ہوئے اسرائیل کے گلے جا ملتا ہے, مگر حساب لینے والا کوئی نہیں ہے. صدر علی وقار بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حساب لینے والا کوئی نہیں ہے, تو کہنا پڑتا ہے کہ کون اس دیس میں دے گا ہمیں انصاف کی بھیک, جس میں خونخوار درندوں کی شہنشاہی ہے, جس میں غلے کے نگہباں ہیں وہ گیدڑ جن سے کہ تو افلاس کے بتوں نے اما چاہی ہے. کہ صدر علی وقار عدالت انصاف کا مندر ہوا کرتی تھی جو آج انصاف کا مقبرہ ہو چکی ہیں, مگر حساب لینے والا کوئی نہیں ہے. تو صدر علی وقار کہنا پڑتا ہے انصاف جو نادار کے گھر تک نہیں پہنچا, یہ سوچ کے سیلاب سفر تک نہیں پہنچا, پرواز پہ تھا امن کا معصوم پرندہ, سنتے ہیں کہ بیچارہ شجر تک نہیں پہنچا. اقتدار میں بیٹھے لوگوں, آج امجد صابری کا بہتا ہوا لہو ستمگروں کے اس شہر میں اپنا حساب چاہتا ہے, مگر حساب لینے والا کوئی نہیں ہے. کہ صدر علی وقار ستم کی داستان ہے جو رقم ہوتی ہے تو ہوتی ہی چلی جاتی ہے. کبھی عالیشان محلات میں رقم ہوتی ہے تو کبھی غریبوں کے محلے میں رقم ہوتی ہے, کبھی اے بی ایس کو لہو کر دیتی ہے تو کبھی لال مسجد کو لال کر دیتی ہے. کہ صدر علی وقار کبھی گھر کے صحن میں موت کا رقص کرتی ہے تو کبھی حسین ابن علی کے سر کو نیزے پر چڑھا دیتی ہے, مگر حساب لینے والا کوئی نہیں ہے. کہ صدر علی وقار میں دیکھتی ہوں کہ کشمیر میں ننھی 3 سال کی سکینہ ہے, 3 سال کی معصوم بچی جو ننھی سکینہ کی یاد دلا رہی ہے. کہ صدر علی وقار میں دیکھتی ہوں کہ ایک محرم کے جنازے پر بیٹھی ہوئی بیوی دیکھ ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے, کوئی بات نہیں. معروف آپ آ جائیں واپس ڈائز پر, باقی کے جو ہمارے 2 ڈیبیٹرز ہیں وہ بھی آ جائیں. آپ بس اینڈ پر تھوڑا اٹک گئی, لیکن جو آپ کا آئی کانٹیکٹ تھا نا ساری تقریر کے دوران وہ مجھے بہت اچھا لگا. باقی ہمارے جو بھی ججز کے کامنٹس ہیں. تو آج کے مقابلے کے جو فاتح ہیں وہ محسن آفتاب ہیں اگلے راؤنڈ کے لیے. محسن عباس ہے. محسن عباس آپ آج کے فاتح ہیں, لیکن آج کا مقابلہ بہت اچھا تھا کیونکہ جو ریزلٹس ہیں وہ ایک نمبر کے فرق سے ہی کیلکولیشن کے بعد بھی وہ سامنے آ رہے ہیں. تو آج کی سحری 17ویں روزے اور یوم بدر کے حوالے سے محسن عباس آپ
फाते हो गए। बहुत मुबारक हो मोहसिन एक बार फिर से आपको। और नाज़रीन, आज का हमारा जो तकरीरी मुकाबला है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हम तीनों की अब आपसे मुलाकात होगी इफ्तारी में क्यों, बल्कि अभी तो हमें क्विज़ कंपटीशन की जानिब भी बढ़ना है। हालांकि सहरी है, भूलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। क्विज कंपटीशन कर लेते हैं, क्विज़ कंपटीशन कर लेते हैं, लेकिन पहले मेरा ख्याल है मेन सेट पर देखते हैं क्या हो रहा है। फिज़ा और उसामा की तरफ चलते हैं। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल